अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज ईद है तो पिछले साल भी इस दिन ईद के मौके पर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो आज फिर मेरा जहन में कुछ आया कि कुछ आपसे शेयर करूं। बेसिकली ये दोस्त जो वीडियो बना रहा है ना, इसने कुछ बात ही ऐसी मुझसे की कि जो मैंने इसे बताया तो इसने बोला कि डॉक्टर साहब इस पर एक वीडियो होनी चाहिए। ऐसी बात है? हाँ बोलो जी। ना। हाँ, हाँ जी। वो बात भी इसकी मैं दरमियान में आपको ना पिक्चर भी लगा के दिखाऊंगा जो इसकी बेचारे की सिचुएशन थी, मेंटली तौर पे जो डिसऑर्डर हुआ था ये। तो बात असल थी, आशिकी दिल लगी नहीं होती, बिन जले रोशनी नहीं होती। कि यही कह रहा था कि मैं बोला ना ईद मुबारक, तो इस लाले की इसने इस तरह बोला कि कैसी ईद यार, डॉक्टर साहब उसके बगैर ही ईद गुजार रहे हैं। तो इस पर ये एक यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कैसी ईद डॉक्टर साहब को उसके बगैर ही ईद गुजार रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता था कि जा जाने वाले तुझे तेरे हाल पे छोड़ा, अगर कोई हमसे ज़्यादा चाहने वाला मिला तो उसे हमारा सलाम कहना। ये शेर भी इसने मुझे सुनाया। असल में जो असल बात थी ना, अभी ये मौजू की तरफ मेरी बात आ रही है कि बॉयज़ क्यों डिसहार्ट हो जाते हैं, क्यों ऐसे करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया काफ़ी साल पहले, 2 या 3-4 साल पहले, इस मौजू के ऊपर कि मोहब्बत में नाकामी के बाद लड़के जो अपने जिस्म पर कट लगाते हैं क्या वजह है। मैं मुख्तसर बयान करूँगा, ये इसको समझाने के लिए था, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मकसद ये था कि और भी किसी का कोई इशू हो तो उसको इससे समझ लेना चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़्यादा है। और एक्सपीरियंस इसलिए ज़्यादा है कि ख़ुद भी ऐसी कैफियत से हम 2-4 होते हैं अपनी जो टीनेज होती है उसमें। तो इसके बाद पेशेंट्स अक्सर, क्योंकि एज भी ऐसी है, मैं अक्सर पूछ लेता हूँ, तो फिर वो जब अपनी स्टोरी शेयर करते हैं ना, जो साइकोलॉजिकली जो पेशेंट ऐसे होते हैं, तो फिर वो उनकी स्टोरीज़ का भी मेरे पास ना बहुत एक यानी कि मुआद होता है सुनने के बाद। मैंने कहा यार असल मतलब मसला क्या है। मसला ये है कि जब हम किसी, ज़्यादातर बॉयज़, मैं मुख्तसर पे आप बात करूँगा, जिससे मोहब्बत करते हैं ना, पहले भी एक बात बयान करने लगा हूँ। वो क्या करते हैं, वो जैसे मैंने बताया इश्क की बेसिकली ये जो मंजिलें हैं ना, असल ये मंजिलें मैं आपको बताना चाहूँगा। दिलकशी, उन्स, मोहब्बत, अकीदत, अबादत, जुनून और आखिर में आ जाता है मौत। ये एक मंजिलें हैं यानी इश्क की। और इस अच्छा तो बेसिकली अभी मैं उस बात की तरह, ये बात लंबी हो जाएगी, एक दिन अगर मौका मिला तो इस पर भी बात होगी। अभी बात आ गई कि लड़के जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो ऑप्शन नहीं रखते अपने पास। यानी बेसिकली मैं जो समझता हूँ वो इस तरह करते हैं कि अभी किसी से मोहब्बत है, हाँ भाई मैंने वादा किया, मैंने अभी इसके साथ ही गुजारनी है। लेकिन आई थिंक, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, गर्ल्स के पास ऑप्शंस होती हैं, जो मैंने समझाया, इससे भी जो मैंने कहा और जो अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, ऑप्शंस होती हैं। यानी इसके साथ शादी करनी है, लेकिन उसके साथ शर्त है अगर घर वाले माने तो। दिस इज़ द, यानी उनके पास रास्ता होता है, ये वे होता है उनके पास कि निकलने का किसी मुश्किल से। तो ऑप्शन उन्होंने पहले रखी होती है। जब वो वक्त आता है ना, जब उनकी नहीं ना होती तो वो कहीं और हो जाती है, तो इजीली ना वो एडजस्ट कर जाते हैं, उन्होंने ऑप्शन रखी होती है। तो बॉयज़ ने ऑप्शन नहीं रखी। जब ऑप्शन नहीं रखी होती फिर ये मुकाम होता है यकदम एक दफ़ा जब ये यानी कि तल्लक डिस्कनेक्ट होता है ना, तो फिर दिल जो जला है तो आंसू ना बहा, फरियाद ना कर, तू पर्दा नशीं का आशिक है, रो रो कर नाम वफा बर्बाद ना कर। तो फिर ये एक कैफियत हो जाती है कि ना ही तो इंसान किसको बता सकता है, ना ही कुछ छुपा सकता है। हम तो गुरु उस्ताद हैं, फिर पता चल जाता है कि किसकी क्या कैफियत है। मेन इशू यही है, मैं बच्चों से कहूँगा कि मेन इशू इसका ये है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, हम ऑप्शंस को छोड़ देते हैं और डायरेक्टली हम कहते हैं हाँ इसके साथ ही शादी करनी है। इसलिए जब वो वक्त आता है तो हम मेंटली तौर पर फिर जब डिसऑर्डर हो जाता है जहन हमारा, तो फिर मुश्किलात सामने आ जाती हैं। लेकिन गर्ल्स के पास उन्होंने 2 ऑप्शन रखी होती हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे लेता हूँ कि हमने ना अपने 7th सेमेस्टर में ना BS के असूल फ़िक़्ह में और अभी MPhil में भी हमने चंद दिनों पहले ये स्टडी किया था फ़िक़्ह, असूल फ़िक़्ह में, कि अगर किसी को सांप डस लेता है तो अगर उसको तबीब कहता है कि आपका पाँव काटा जाएगा, तो भी इसी तरह क्या होता है कि वो बंदा बोले कि मैं तो पाँव नहीं अपना कटाऊंगा, लेकिन वो बोलेगा अगर पाँव ना कटाओगे तो भाई जान चली जाएगी। फिर वो बोलेगा मेरा पाँव काट दिया जाए, तो वो पाँव कटवा देगा। इस पर मैंने उसको ये मिसाल दी और उसको भी मैं यही समझा रहा था कि अभी आप अपनी मिसाल ऐसे लें कि आप उस लड़की के लिए पाँव की मानते, यानी उस, और वो जो उसके घर वाले थे या जिनका उसने साथ दिया वो उसके जिस्म की मानत थी, जान की मानत थी, यानी उसने अपना पाँव कटवा लिया, यानी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अपनी उस ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया। अगर तुम उसकी ज़िंदगी होते ना
تو وہ دوسروں کو پاؤں کی مانند لیتی اور پاؤں کو کٹوا لیتی اور اپنی جان کو بچا لیتی. تمہاری حیثیت اس کے پاؤں کے جتنی تھی. پہلے تو اس نے منع کیا کہ نہیں، لیکن جب طبیب نے بولا کہ کٹوانا پڑے گا پھر اس نے کٹوا لیا. اگر تمہاری حیثیت اس کی جان کی طرح ہوتی تو پھر وہ ان کو چھوڑ دیتی، تمہارے ساتھ آ جاتی. دس از دا ریئلٹی. اس کو اس طرح ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ میں یاد آ گیا کہ جب میں نے پہلے بھی ریکارڈ کروائی تھی ویڈیو، تو میں نے وہ ایک جملہ اس میں بولا تھا کہ یہ کیفیت کے جسم پر کٹ لگانا، یہ اپنے آپ کو اذیت دینا، خودکشی تو ویسے بھی اسلام میں یعنی کہ حرام ہے. اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ کو میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ خود کرو. جب تم خود کرو گے نا، جو تجربہ تب تمہیں ہوگا نا، تب تمہیں پتہ چلے گا کیا ریالٹی ہے. میں کبھی نہیں کہتا کہ ہاں ہماری بات مانو، یہ نہ کرو بھائی، نہیں. میں چاہے کچھ لوگ کہیں کہ میں غلط بات کرتا ہوں، لیکن نہیں، میں کہتا ہوں خود کرو اور نتیجہ دیکھو اور تمہیں پھر پتہ چلے گا اس راہ میں کتنی مشکلات ہیں. دوسری میں یعنی کہ جو ہارمونز کی چینجز ہیں، یہ دو وجوہات ہیں. ایک تو میں نے بولا نا کہ اس نے وہ لڑکی نے ایک رکھا ہوتا ہے، یعنی بیسیکلی کہ اگر شادی ہوگی ٹھیک ہے، نہیں تو گھر والوں کی مرضی. دو آپشن ہوتے ہیں. لڑکے کے پاس صرف ایک آپشن ہوتی ہے کہ میں نے شادی ہی کرنی ہے، لیکن لڑکی کے پاس دو، کہ شادی کرنی ہے، دوسرے کہ گھر والے اگر مانیں گے تو. اس کے ساتھ دوسری جو میں نے اکثر بیان کرتا ہوں نا، اس کی وجہ وہ ہے ہارمونز کی چینجنگ کی. جب ٹین ایج شروع ہو جاتی ہے نا، تو جو ہارمونز پروڈیوس ہوتے ہیں ہمارے سیکچول ہارمونز، تو خود بخود ایک جینڈر یعنی میل جینڈر فیمیل کی طرف، فیمیل میل کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ میں پھر بیسیکلی ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی، پھر کسی دن اپنے کسی اور ویڈیو میں سے میں بریفلی آپ کو بتاؤں گا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر اب باتیں پھر نہ لمبی ہو جائیں گی، مین ایشو میں نے یہی بتانا تھا کہ بھائی دو آپشنز آپ دو نہ زیادہ رکھ لیں، کوشش کریں محبت کی، یا آخر جان تک جاؤں گا، لیکن پھر جو ہوگا اسے ایکسیپٹ کروں گا میں. دیٹس دا ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ نیچر جو ہے نا، فطرت، وہ نہیں بدلتی. وہ اس پر میں آپ کو نا اپنی ایک غزل سناتا چلوں، پھر میں ڈی اینڈ کرتا ہوں. ابھی ایک مصرے دو سناؤں گا. اب کہ وہ نہیں لوٹ کے آنے والی، لیکن یہ بات نہیں سب کو بتانے والی، ہے ارادہ کہ دوبارہ پھر آزماؤں قسمت، لیکن اب عمر نہیں عمر گنوانے والی. اور یہ مصرع میرے دوست کو بہت پسند آتا ہے، ٹیم کو. وہ وقت گیا جب ہم یہ کہا کرتے تھے، انشاءاللہ یہ والی نہیں چھوڑ کے جانے والی. اور آخر میں آخری اب بات کرتا ہوں کہ رونا آنکھوں کا دوائے دل بن جائے حسن، یا اثر کرے کوئی دعا کھانے والی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہیپی عید. اللہ حافظ.